বাপের কাছে আসবে যুবক, এসে বলবে আব্বা তোমার ছেলের জান্নাতে যাওয়ার জন্য বাস এক আমল কি জরুরত है। ও আমার আব্বা জান, আমার আমলনামা দুইটাই 50-50 হয়ে গিয়েছে। अगर मैं जन्नत में जाना चाहूं तो मुझे बस एक अमल की जरूरत है अब्बा, मुझे बस एक अमल चाहिए तुमसे, एक अमल তুমি দিবা আমি সো জান্নাতি হয়ে যাব। আব্বা বলবে कौन है तुम्हारी बाप? হাসতেছেন কারা? বুঝেন নাই আপনারা? আপনারা যদি বুঝতেন আপনারা কাঁদতেন এখন বসে বসে। আব্বা বলবে সন্তানকে कौन हो तुम, कहां से आए हो? मैं तुम्हारी बाप नहीं हूं, আমি তোমার বাপ না, বের হও। इवन बाप আরেকটা আজীব কথা বলবে, बाप बोलबे जे मेरा तो बीवी नहीं था, बेटा कहां से आएगा। अरे আমার তো বই ছিল না, বেটা কই থেকে আসবে? বের হও কেন? যুবকটা হতাশ হয়ে ফিরে আসবে, মায়ের কাছে আসবে, মাকে এসে বলবে যে মা, আমার বাপ তো আমাকে চিনতে পারে নাই মা, একটা আমলের জন্য বাপ আমার থেকে চোখ চেহারা ফিরাই নিয়েছে। ऐ मेरी माँ तुम मुझे इनकार मत करना, मुझे बस जन्नत में जाने के लिए एक अमल की जरूरत है। ও আম্মা জান, একটা আমল হলেই তোমার ছেলে জান্নাতে, আমি তোমার কলিজার ছেলে, একটা আমল দিবা না মা? মা ডাক দিয়ে বলবে कौन हो तुम, कहां से आए हो, कौन है तुम्हारी माँ, उखरुज बेर हो। এই কথা বলে কি কেন? এই ছেলেরা, এই ডিসেন্ট ম্যানার বোঝো না? কতগুলো মানুষ চাতক পাখির মতো বসে ওয়াজ শুনছে, তুমি মাছের বাজার পাইছো? এটা মিডিয়ার লোক রেকর্ড করছে, এগুলো তো তোমাদের এলাকার বদনাম হবে, বোঝো না কেন? মা বলবে তোকে আমি চিনি না, বের হ। কোন মা বাপ ভাই বাচ্চা বউ একটা আমল দিবে না। এবার তারিক জামিল বললেন, এটা আমার শেষ হাদিস, এরপর আমি কিছু বলবো না, দোয়ার দিকে যাব। এই ডান হাঁটু আর বাম হাঁটু যুবকটা উঠাবে কিয়ামতের ময়দানে, আর হাঁটুটা উঠাবে বাচ্চাদের মতো, এই বুক বরাবর, আমি উঠাতে পারছি না কারণ পরিবেশের, এই বুক বরাবর, আর ডান হাত আর বাম হাতটা এইভাবে দিয়ে মাথাটা নিচু করে দুই চোখের পানি ছেড়ে অঝরে কান্না করবে। এক যুবক আসবে দৌড় দিয়ে, এসে বলবে আরে ভাই তুমি क्या हो गया, তুমি इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, এই ভাই তোমার কি লাগবে আমাকে বলো। যুবকটা ওর দিকে তাকাবে, আরে বলবে আরে ভাই আপনি জানতো मेरी बाप ने मुझे आज नहीं पहचाना, मेरी माँ ने मुझे नहीं पहचाना, आप कौन है? अरे भाई जानतो बाप माई চিনছে না ভাইকে, বের হন এখান থেকে, আপনাকে দিয়ে আমার কোনো কাজ হবে না। तो যুবকটা বিনয়ের সুরে বলবে ভাই क्या चाहिए आप मुझे बताइए, कि हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर भी सकता हूं। अरे भाई বলেন না, বলতে আপত্তি কোথায়? तो যুবকটা খুব আবেগ নিয়ে বলবে ভাই मुझे जन्नत में जाने के लिए बस एक अमल चाहिए, मेरी बाप ने नहीं दिया, भाई ने नहीं दिया, मेरी बीवी ने नहीं दिया, मेरी बाप ने भी मुझे नहीं दिया, किसी ने भी एक अमल नहीं दिया, একটা আমল হলেই আমি জান্নাতি। যুবক বলবে আপনি তো শিওর একটা আমল হলে জান্নাতি? আপনি শিওর? বলবে ইয়েস আমি শিওর, একটা আমল হলেই জান্নাতি। ওই যুবকটা বলে ভাই যান, একটা আমল আজকে আপনার ভাই আপনাকে দান করবে। সুবহানাল্লাহ। তো আমি ভাবলাম এরপরে কি দেখি তারিক জামিল কি বলে। তো তারিক জামিল বললেন যে যুবকটা যখন শুনবে তার ভাইটাকে একটা আমল দিবে তোর চোখটা বড় বড় হয়ে যাবে। अरे भाई आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी बाप ने नहीं दिया, भाई ने नहीं दिया, आप कौन होते हैं एक আমল देने वाला? আপনি দিবেন না মজা করছেন? আরে ভাই আপনি দিবেন কিনা তাই কম। আরে ভাই দেন দেন দেন, একটা আমল নিয়ে সোজা আল্লাহর কাছে দৌড় দিবে, আল্লাহ ये देखो मुझे एक अमल मिल गया है, मुझे अभी के अभी जन्नत में दाखिल करा दो। আল্লাহ এই তো একটা আমল পেয়ে গেছি, 51 আল্লাহ বলবে কি রে আগে বলেন তো, আল্লাহ সব দেখে কি দেখে না? আল্লাহ সব জানে কি জানে না? আল্লাহ বলবে কি রে বান্দা, ये एक अमल तुझे किसने दिया है? আমার বান্দা তোর বাপ দেয়নি, ভাই দেয় নাই, মা দেয় নাই, বউ দেয় নাই, বাচ্চাও দেয় নাই, आज तुझे एक अमल किसने दे दिया? যুবক ডাক দিয়ে বলবে হাযা আখি, ये जो मेरी भाई है इसने मुझे एक अमल दिया है। আল্লাহ বলবে কি রে বান্দা, doesn't make any sense, তোর মাথায় হুশ বুদ্ধি আছে তো? বাপ দেয় না, মা দেয় না, বউ দেয় না, বাচ্চা দেয় না, तू कौन होता है एक अमल देने वाला? তুই কে? তুই দিলি কেন বান্দা আমাকে বল। এক অবাক করার উত্তর দিবে, বলবে আল্লাহ
मैं क्या करूं, मेरे पास अमल है तो सिर्फ एक ही अमल है, अगर ये है तो भी मैं जहन्नमी हूं, अगर नहीं है तो भी मैं जहन्नमी हूं। अल्लाह, ये तो থাকলেও जहन्नमी, ना থাকলেও আমি जहन्नमी। तो मैंने सोचा कि अगर एक अमल मैं अपनी भाई को दे दूं और वो जन्नती हो जाए तो इसमें बुरी क्या बात है। मैंने मेहरबानी करके एक अमल अपनी भाई को दे दिया। सुबहानाल्लाह। দয়া করে মায়া করে আমার একটাই আমল, ও থাকলেও জাহান্নামী ও না থাকলেও জাহান্নামী, আমি ভাইকেই মায়া করে দান করে দিয়েছি। আল্লাহ বলবে, ও अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम तुम्हारी रब से भी बड़ा मेहरबान बनना चाहते हो। नहीं, अना रहमान, अना रहीम, I'm the most merciful, I'm the most gracious, I'm the most kindful Lord, मुझसे बड़ा मेहरबान और कोई भी नहीं हो सकता, मैं सबसे बड़ा मेहरबान हूँ। এই বান্দা, তো রবের মতো মায়াময় দয়াময় পৃথিবীতে কেউ হতেই তো পারে না, ঠিক না বলে? अल्लाह बोल रहा है, मेरे बंदे तुझे एक अमल मिल गया है, 51 हो गया है, जा तू जन्नत में चले जा। लेकिन